Naimbangag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera na angay iti Baguio City ti kaunaan nga LGBT Regional Assembly pinasatan dagiti miyembro ti Cordillera Pride Community Leaders. Ditoy ang natalantan dagiti pakasaknanda. Report manipod kini Dante Gito. Hopefully by end of the month, especially mag-end tayo ng June Pride Month, makikita na natin yung support ng tao. Dayta ti puntirya ti Cordillera Pride Community Leaders wenno CPCL iso nga insayang katta ti kaunaan nga LGBT Regional Assembly iti Cordillera. Ditoy na idanon dagiti pakaseknan dagiti LGBTQIA+ member iti nagduduma a sektor kas iti panagtrabaho iti gobyerno, ti panagnegosyo ken dagiti maipapaay nga oportunidad kadakwada ken dadumapay. So our objective here is to promote and help them, especially to eradicate yung gender discrimination. Please come and join with us, especially sa aming organization, Cordillera Pride Community Leaders. And this is the right time to push our rights. Panggap damatlaang nga pagkaykaysaan dagiti miyembro ti LGBT community kan makabukal iti sustainable programs sa makatulong amang pasayaat iti biagda. Magkakaroon po tayo ng mga outreach activity. The proceed for the first LGBT Grand Ball would be our beneficiary is the municipality of Itogon with the help of the Baghari ng Itogon. You can join us with our Balik Eskwela program and activities because our pilot project is the municipality of Itogon, and we have our SUJI orientation, we have our gender and development seminars. So abangan po yan, iikot po ang CPCL sa buong probinsya ng Cordillera. Dakkel met ti panagyaman daga po iti suporta ti lokal gobyerno kadagiti programa da. Ken naipaayan damet laeng iti oportunidad a maadal dagiti programa iti syudad tapno maipanamnama nga awan ti diskriminasyon iti komunidad. We are now on act on to review the 2017 Anti-Discrimination Ordinance of the City of Baguio. Hihimayin po yan ng buong organization kung ano yung i-amend natin na akma na sa panahon natin ngayon. Kabayatan na nagpirmamet iti Manifesto of Support ti CPCL kas suporta iti SOGI Bill adwa a dekadan a maad-adal iti Kamara. Andito lahat nung naka-include yung rights ng bawat LGBT. So we are very eager to push this bill para naman sa aming sektor. Nakikita natin yung empowerment and strong yung connection ng bawat LGBT. And right after this event, nakikita na namin yung positive ng feedback ng Dante Gitu para iti Pambansang TV. Iti Baro, Pilipinas. Impanakal ti Department of Agriculture Cordillera dagiti naarami danda iti muna a semestre ita-atawan. No anya dagitoy amon iti report ni Janice Dennis. Ipang pangruna ti Department of Agriculture Cordillera ti pagsayaatan dagiti mannalon iti rehiyon. Maysa kadagiti kang runaan a proyekto dati Farm to Market Road Development Program. 38 nga FMR iti rehiyon ti manarimaan a may patpatungpal iti nagduduma a probinsya. Sangapulo ket maysa iti probinsya ti Abra, 8 iti Kalinga, 6 iti Benguet, 5 ijay Ifugao, ken sag-upat iti probinsya ti Apayao ken Mountain Province. Amin dagitoy aggatad iti 548 million pesos. For 2024, aside from the PRDP, we have our regular farm to market road. No, ito yung usual actually na nire-request ng ating mga local chief executives. Kasi syempre ang challenge kasi ng CAR is that yung connectivity po talaga. So for the year 2024, we have a total of 548 million for 38 farm-to-market road projects. May samot lang nga programa ti ahensya, ti panakapalawa ken panangpasaya ti agri-fishery areas tapno mapapintas ti produksyon. Nakaipaayda iti nagduduma a kagawaan, kas iti pump and engine sets, drying net, pole sprinkler, ken dadumapay. Nakumpleto metlaeng ti dua a diversion dams iti sidong ti rice program. Nakaipaayda pa iti nasruk 40 million vouchers iti hybrid seeds, biofertilizers, ken inorganic fertilizers iti nasruk 8,000 a mannalon.
At damat laang tinaipaayda a bukal kadagiti corn farmers nga apektado iti bagyo nga egay. During the egay, no, ang corn farmers are one of those really primarily affected. And nung El Nino, sila na naman po yung medyo mas madami rin pong natamaan sa kanila as compared to rice. Nakaipaayda pa iti nagduduma nga interventions nga aggatad iti nasruk 53 million pesos iti sidong ti post-harvest systems and infrastructure. Iti mat kadiwa, 44 kadiwa pop-up store tinaipatungpal. Nakaururda dito'y tinasruk 333,000 pesos. Naipatungpal matlaang ti 20 akadiwa ng Pangulo iti rehiyon. Ang nakaururan tinasruk 1 million pesos. Natulungan damatlaang dagiti mannalon nga ilakod dagiti produktuda babaan iti market linkaging. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.